السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, sedaya puji kagungna Allah Subhanahu wa taala. Tur kami memohon dekat Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu memberikan salawat salam keberkahannya kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan imamnya semua para nabi dan juga merupakan kustenah para nabi-nabi seutus sareng Allah Subhanahu wa taala. Selestarian kak dintoh beliau muji dekat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanak, maha suci engkau. Seongguna kami sedajah tak ngagungi pangauning kecuali pangauning seampon ajunan ajaraki dek kebatan abdini sedajah, dan sesungguhnya ajunan engki kak dintoh merupakan zat yang maha mengetahui tur maha bijaksana. Kemudian beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertampan kita semua, memperindah kita semua dengan badan sehat wal afiah, tur memberi hiasan dekat abdini sedajah dengan memberi senyaman sepera alos, tur mantar muka Allah Subhanahu wa taala muljaaki abdini sedajah kalaban ketakwaan dekat Allah Subhanahu wa taala, turjukan mantar muka Allah Subhanahu wa taala agnina bil ilmi. Kita semua diperkaya oleh Allah dengan pengetahuan agama. Tur selestarian kadintoh beliau memohon dekat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua para hadirin hadirat untuk dijadikan sebagian daripada orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengambil perkataan-perkataan yang paling indah. في بداية الكلام الشكر موصول لصاحب المجلس، جزاه الله خير على هذه الاستضافة وهذه الدعوة لأن أكون بينكم في هذا المجلس وفي هذه الساعة. Sahab al-bait. Adapun beliau pertama-tama abdina ngaturaki takzim tur penghormat deka sahibil majlis engki kadinto Al Habib Muhammad Al Haddar. Saya kadimah beliau engki kadinto berkenan untuk menghadirkan abdinah nang tempat ketika dinto terus sapani kejukan abdina matur sekelangkong sebanyak deka sahibil bait atas didirikannya acara semacam ketika dinto. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi as-sa'ah ala dzikrihi wa dzikri habibihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedaya puji katur deka ajunan Allah Subhanahu wa taala, saya kadimah berkat nikmat beliau, berkat peparing beliau engki kadintoh abdine sedaya kompolaki dalam acam-acam sesangat sampurna sebanget saya untuk berzikir dekat Allah, terjukan nyebut-nyebut kekasih yang tercinta yang kita dintoh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min alamat mahabbatillah subhanahu wa ta'ala lil 'abd an yaj'alahu fil amakin allati yuhibbuha wa yushghiluhu bima yuhibbuhu subhanahu wa ta'ala. Salah setengah tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala ada ke setong hamba engki kak dintoh manabi setong hamba kelak disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri tempat-tempat semuljah, tempat-tempat seikasokani, seikecintai, seiridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tor sibuk untuk selalu nyebut-nyebut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. وجاء عن بعض الصالحين رحمهم الله أنه قال إذا أراد الإنسان أن يعرف منزلته عند الله فلينظر أين وضعه وبماذا شغله. Sampai ada buakin oleh salah setengah orang-orang sesoleh engki karinto ada bu manabi ibadah setong orang terong ngauningna kedudukna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang gelak
kau tuh ngabas dekat diri sendiri. فإن وضعه Ngabas dekat diri sendiri sabab nang eka dimah sareng Allah Subhanahu wa taala disibukkan dengan apa orang tersebut, manabi disibukkan dengan hal-hal yang baik ketika dintoh manabi maka orang kela lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن وضعه في الأماكن التي يحبها وشغله بما يحبه سبحانه وتعالى فقد أحبه. Maka manabi Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang tersebut, seorang hamba tersebut tempat sesangat iridai oleh Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan hal-hal yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan salah satu tanda cintanya Allah terhadap hamba tersebut. فنسأله سبحانه وتعالى أن يديمنا على ذلك ويزيدنا منه إن شاء الله. Maka kami selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menempatkan kami semua tempat sesangat saya seajmah tempat ketika dinto. ودائما ندعو بدعاء السلف الصالح رحمهم الله. Dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang doa tersebut diajarkan oleh as-salafun as-salih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih. Tabuna ya Allah, engkau Allah sebagaimana engkau memberi taufik terhadap orang-orang yang kau cintai untuk mengamalkan amal soleh dan kau memberi pertolongan kepadanya, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Maka berikanlah kami taufik terhadap kebajikan-kebajikan dan berilah kami pertolongan untuk mengerjakan hal tersebut. وتكثر المجالس في شهر ربيع الأول. Nang bulan Rabiul Awal sangat cek bunyaan majlis-majlis ketika dintoh. مجالس قراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. Ketika dintoh majlis-majlis yang di dalamnya dibacalah, disampaikanlah tentang sejarah-sejarah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termuka beliau selalu dikaruniai salawat serta salam oleh Allah. Rahimallahu al-ulama rahmatal abrar alladhina rattabu lana wa lakum hadhihi al-majalis. Maka kami aturkan beribu-ribu terima kasih kepada ulama-ulama kita yang telah menertibkan majlis-majlis ketika dintoh. Min ajli an yabqa dhikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan bainana. Tujuannya didirikannya majlis ketika dintoh makle Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu hidup di tengah-tengah kita dan di kehidupan kita. Walau ala aqalli taqdir fi kulli sana fi syahr Rabi'il Awal. Meskipun perkumpulan seketika dintoh cuma setahun sekalian cek sekonin. Wa aradu min hadhihi al-majalis an tahya fina ma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala minna. Para ulama-ulama kita yang kika dintoh mengharapkan dengan adanya majlis-majlis seketika dintoh yang diharapkan biar hidup hal-hal yang dicintai dan disukai diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala arada minna asya'an tigaha nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala cek ridhonah cek kesokanah dari abdina sedajah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awjaba alaina mahabbatah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua untuk selalu cinta dengan Nabi Muhammad. Wa awjaba alaina ta'zimah. Dan juga Allah taala wajibkan dekat ini sedajah untuk selalu hormat ta'zim dengan Nabi Muhammad. Wa awjaba alaina as-salata was-salam alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala wajibkan dekat ini sedajah untuk selalu mau salawat serta salam untuk Nabi Muhammad. Wa hadhihi al-majalis tuhyi fina هذه الثلاث الأمور التي دعانا الله إليها. Sekali masalah setengah tujuan majlis saya ketika dintoh untuk menghidupkan hal-hal setelah ketika dintoh takzim, cinta, terjukan memperbanyak salawat serta salam dengan Nabi Muhammad. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانت عندهم مجالس ربيع أول. Para sahabat juga para tabi'in beliau saja tak ngagungin majlis-majlis ketika dintoh meskipun nang bulan Rabiul Awal. ولم يكونوا محتاجين إليها. Dan para sahabat beliau kak dintoh tak ngebutuhakin badan majlis-majlis ketika dintoh. لأن هذه الثلاث الأمور كانت موجودة فيهم. Karena telok perkara kak dintoh cinta, takzim, juga memperbanyak salawat serta salam dengan Nabi Muhammad, kak dintoh selalu hidup di tengah-tengah mereka dan di seharian mereka. لا يحتاجون إلى من يزيدهم حبا في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أشد محبة له. Karena para sahabat tidak membutuhkan untuk membuat majlis ketika dintoh, saya tujuannya untuk menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad karena
tanpa majelis ketika adintoh cinta para sahabat serang tabiin ampun full ampun penuh dengan Nabi Muhammad hingga tidak membutuhkan majelis ketika adintoh. ولن يكون أحدا أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من صحابته وأهل بيته. Dan sobung orang saya sangat kuat, saya sangat full kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya akati para sahabat ter ahli baitnya. سواء كانوا نساء أو كانوا رجالا. Baik beliau-beliau saja merupakan kaum laki-laki ataupun perempuan. وجاءتنا الأخبار في ذلك العدد الكثير منها. Dan telah diriwayatkan dan datang kepada kami tentang hadis-hadis atau akhbar kabar-kabar sangat banyak atau macam-macam. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة. كيف؟ عاد من غزوة من غزوات. Di suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupar peleman dari salah satu peperangan. فخرج الناس يستقبلونه صلى الله عليه وسلم. Kemudian para sahabat berbondong-bondong untuk menyambut kedatangannya baginda Nabi Muhammad. وكان من ضمن الناس امرأة من المسلمات. Terus salah setengah orang yang menyambut gila untuk nyambut Nabi Muhammad sekupar dari peperangan salah setong beda orang bini setong orang bini. قد خرج زوجها في نفس المعركة. Sekadimah suaminya juga ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخرج أبوها في نفس المعركة. Sepaniki juga orang yang sepolaken aparang juga asarang Rasulullah. وخرج ابنها في نفس المعركة. Sepaniki juga putrana asarang ngikut perang dengan sarang Nabi Muhammad. لكنها عندما خرجت تستقبل أرادت أن تعرف خبر النبي صلى الله عليه وسلم. Tapi setong orang bini kadintoh di waktu keluar dari rumahnya untuk menyambut kedatangan orang yang ikut perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin menyambut suami, ayah ataupun putranya. Akan tapi yang ingin disambut dan ingin dilihat oleh perempuan tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وتطمئن عليه أن رجع سالما. Untuk menapa mak terong oleh tanah Rasulullah mak le tenang atina cakmun Rasulullah tak menapa kupar dari peperangan. فسألت القادمين ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian seorang perempuan tersebut atanya mator deka orang-orang Rabu kada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قالوا لها قتل أبوك. Kemudian dijawab kabar-kabar tentang peperangan tersebut oleh patoren ida buakin orang seponem bian yang sepolaken bian ampun sahid mati sahid. قالت لهم ما سألتكم عن أبي وإنما سألتكم ما فعل رسول الله. Kemudian seorang perempuan tersebut jawab karena ki buru pertanyaan nah dari maka Rasulullah pas jawab orang sepolaken bian sebung umur. Pasan ring bini kan itu gula tak tanya tentang orang sepo tikal Nabi sahid gula tanya tentang Rasulullah gimana kabarnya. تخيل الحالة هذا. Coba kita renungkan keadaan yang seperti ini. يخبرونها بقتل أبيها. Sekadimah orang bini kadinto paringi kabar cak mun ring sepolaken ampun sebung umur. وهي تقول لهم ما سألتكم عن أبي وإنما سألتكم عن رسول. Kemudian perempuan tersebut ada bu gula tak tanya tentang kabar orang sepolake gula tanya der maka kabar Rasulullah. فقالوا لها قتل أخوك. Kemudian قتل زوجك. kemudian epatore boleh beda orang semator boleh de goreng bini gila bini kun berareng sepolaken bian sesobung aku زوجك. kemudian suaminya bian sebung umur juga. قالت لهم ما سألتكم عن زوجي وإنما سألتكم عن رسول الله. Kemudian perempuan tersebut juga menjawab gula tak tanya hendak gembian tentang keadaan orang sepolake atau tentang laki hunten gula tanya tentang keadaan Rasulullah. قالوا لها قتل ابنك. Kemudian kabari boleh beda sedebu boleh mungkin putra laki sambian mati sahid. قالت لهم ما سألتكم عن ولدي وإنما سألتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka jawab boleh serang bini gula tak tanya hendak ke putra laki gula saya ikut perang Rasulullah hunten gula tanya tentang keadaan Rasulullah. قالوا لها هو كما تحبين. Maka ide buakin dek orang bini gula Rasulullah keadaannya baik-baik saja sesuai yang kau inginkan. قالت لهم أين هو حتى أرى. Kemudian perempuan tersebut mengatakan gulah tak bertaja gulah terong habis Rasulullah. فلما نظرت إليه سالما معافى. Kemudian di waktu perempuan tersebut memandang dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, tidak ada yang terluka badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقالت له كل مصيبة بعدك هين يا رسول الله. Kemudian orang tersebut mengatakan dan berteriak, ya Rasulullah, semua musibah yang kami alami, yang penting kau tidak apa-apa ya Rasulullah. Semua musibah tersebut gampang, enggak ada apa-apanya ya Rasulullah, biarkan. مثل هؤلاء لا يحتاجون إلى مجالس ربيع.
Akati sahabat-sahabat saya kati gadin to cinta dekat Rasulullah, takzim dekat Rasulullah, sahabat saya kati gadin to tak membutuhkan majlis-majlis saya kati gadin to karena cinta nampun full. ولا يحتاجون إلى من يذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. Para sahabat saya kati gadin to tidak membutuhkan lagi seseorang yang mengingatkan mereka akan Rasulullah sallallahu alaihi لأن wasallam. قلوبهم قد امتلأت محبة له. Karena hati mereka telah penuh akan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah full. نحن اليوم نحتاج إلى مثل هذه المجالس. Tapi kita di zaman yang seperti sekarang ini yaitu sangat dan sangat membutuhkan majlis-majlis seakati gadin toh. حتى تنبعث المحبة فينا. Apa makle cek full lah kecintaan gadin toh dekat Rasulullah. وكانوا على قدم عال من التعظيم له صلى الله عليه وسلم. على قدر عالي من التعظيم. Dan para sahabat radhiyallahu anhum engki gadin toh kecintaan tor takzim beli-beli sedejah engki gadin toh sangat full cek tengkina ala qadar alim jaman cek tengkina cek full lah. في يوم من الأيام قريش أرسلت رجل. Di suatu ketika pada kelompok orang Quraisy gadin to ngirim seseorang ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح. tujuannya untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbincang budabuan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan as-suluh. فعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى تعظيم أصحابه له صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah orang seutus gak dinto seepakonnya bisa dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabu datang dekat ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang gak dinto ngauningin betapa besarnya cinta dan takzimnya semua sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما عاد إلى قريش, kemudian setelah laki-laki ini kembali dekat sengutus dekat kelompok Quraisy, قال لهم والله يا معشر قريش. kemudian seorang sero-sero gadinto ngucap, wallah demi Allah wahai kelompok dan golongan orang Quraisy, أنا زرت قيصر في ملكه ملك الروم. jangan pon reng laki gadito gula pon mareh entar dekat Rum, gula pon ziarah dekat Raja Kaisar di dalam kerajaan. وزرت كسرى في ملكه ملك الفرس. Sebenarnya kejukan gula ampon entar dekat presiden kota Faris ngigadinto Kisra. وزرت النجاشية في ملكه ملك الحبشة. Dan juga gula ampon entar dekat kerajaan sebenarnya Habasyah. فما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. Dengan pengalaman ketika dintoh japon orang laki siutus gak dintoh gula tak ngauningin salah setengah orang gak dintoh amul yakin da orang lain sebagaimana besar takzim teramul yakin para sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. Dan gula tak pernah ngauningin sesuai pengalaman gula sesuai pengalaman gula orang laki takzim atau badah kelompok takzim dekat orang lain segak dimah takzim gula raja atau besar seperti besar takzimah para sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما هذا التعظيم الذي رأى؟ Kenapa kira-kira takzim hormat para sahabat dekat Rasulullah yang dilihat oleh seseorang tersebut? قال لهم إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير. Engki gadin toh cara takzim sahabat dekat Rasulullah cak pondeng laki gadin toh Nabi Rasulullah Abu Dhabu, maka para sahabat semua menundukkan kepala seakan-akan di kepala mereka berdemanu. كلهم يضعون رؤوسهم من الأسفل وينصتون إليه صلى الله عليه وسلم. Kadimah para sahabat Nabi Rasulullah Abu Dhabu sedajana sayara-sayarana inunduaki terfokus deka ucapan seidebuakin sareng Rasulullah. كانوا لا يحدون النظر إليه إذا تكلم كانوا يضعون رؤوسهم من الأسفل. Terjukan para sahabat tak pernah manteng kalau boncek manteng deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mampu untuk manteng deka Rasulullah deka ngolatih deka Rasulullah cek lan teger cek lan jengah. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. Manabi Rasulullah cek pondreng laki, manabi Rasulullah kadin toh kon makon de para sahabat maka langsung dikerjakan oleh para sahabat cek khawatina. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه. Manabi Rasulullah awudu maka air wudu sisa-sisa wudu yang jatuhan dari anggota wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat kerepuan untuk ngambil sisa wudu tersebut. اليوم بعض الناس يخبرنا أن هذا شرك بالله. Semakin sebagian kelompok, sebagian orang cakmun atau beruk ketika dintoh pas kau cakin tu syirik dan musyrik dan. والصحابة كانوا يتبركون بالماء الذي يخرج منه صلى الله عليه وسلم.
tak ngauningin nya mon sahabat dimin mana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awudu ka adin to repuan tur yang montut sisa atau air sejatuh dari anggota Nabi Muhammad untuk ngambil barokah. وهذا الحديث في صحيح البخاري. Kadin to hadis ketiga adin to diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadisnya hadis sahih. ثم يقول الراوي كذلك وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم ثم دلك بها يديه ووجهه وجسمه. Kemudian jai pon reng lake gela sing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu, dan tidaklah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ludah atau semacam kerak ketika dinto, kecuali kerak tersebut kerak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak dinto kecuali tomipah neng astana para sahabat, kemudian tangan sahabat astana sahabat sepada kerak Rasulullah langsung eko sabakin dak kawajanah dak kedaden dak situ jebatanah tabarrukan bi Rasulillah حتى نخامته صلى الله عليه وسلم. Dahun beliau meskipun kerak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هل هناك تعظيم أكبر من هذا التعظيم؟ Dahun beliau beda penghormatan tor takzim selebih agung timbang takzim sahabat dak Rasulullah saya ketika dinto. هل هناك احترام أكبر من هذا الاحترام؟ Beda cara amul jaki selebih agung timbang cara amul jakin sahabat dak Rasulullah. وكم في السيرة من هذه الأمثلة. Dan berapa banyak di kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan atau menerangkan akan takzim dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam ketika itu. احتجب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حجامة. Di satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak dinto acanduk. فالدم الخارج منه جمعه وأعطاه لعبد الله بن الزبير. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan darah sekeluar dari hasil acanduk gak dinto. Kemudian iparingakin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Abdullah ibnu Zubair. فقال له اذهب به وادفنه تحت التراب. Maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Abdullah ibnu Zubair, wahai Abdullah ibnu Zubair, kau bawa darah ini kemudian kubur, dawuh Rasulullah. فخرج من البيت وشرب الدم. Kemudian sareng Sayyidina Abdullah ibnu Zubair tak bendem tak kubur dari Rasulullah kan itu, namun diminum oleh Sayyidina Abdullah ibnu Zubair. شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau meminum darahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم دخل إلى البيت. Kemudian bait بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian masuk lagi ke rumah, balik ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن السيدة عائشة خالته. Karena Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bibi saudari ibunya Sayyidina Abdullah ibn Zubair. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عاد سريعا. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Abdullah ibn Zubair, mak cek cepat tak beli. قال له أين دفنته؟ Dawuh Rasulullah, Abdullah ibn Zubair cek cepat tak pendemi di mai ko pura kindi mah dawuh Rasulullah. قال يا رسول الله دفنته في مكان لا يصل إليه أحد. Kemudian dawuh Sayyidina Abdullah ibn Zubair, ya Rasulullah, saya telah kubur dalam-dalam sehingga di satu tempat yang di tempat tersebut tidak pernah dilihat dan tidak akan mampu dilihat oleh siapapun. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Rasulullah tersenyum sallallahu alaihi wasallam. قال لعلك شربته. Kemudian dawuh Rasulullah, Abdullah ibn Zubair, iya minum ibn. قال نعم يا رسول الله. Kemudian dijawab, engki ya Rasulullah. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian tersenyum lebar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال له ويل لك من الناس وويل للناس منك. Dawuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wailun laka minan nas wa wailun linnasi minka. Dawuhna celaka orang sagu ganggu ban wahai Zubair, mben celaka ke mana ganggu orang. كان شجاعا. Karena Sayyidina Zubair kadinto pemberani, suja. وسر شجاعته دم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan rahasia akan kejentelan Sayyidina Abdullah bin Zubair dikarenakan sebab kadinto minum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأمثلة التعظيم كثيرة. Dan contoh-contoh dalam takzim sahabat dari Rasulullah kayak bunyan. وكانوا يكثرون الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه Dan وسلم. para sahabat memperbanyak bersalawat tersalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ardah جاء إلى النبي صلى الله عليه di وسلم. suatu ketika datang kepada Rasulullah, nyabis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي عليك كل يوم. Kemudian matur dari Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira seberapa banyak saya menjadikan siang dan malam saya untuk diperbuat bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. فقال له ما شئت. Kemudian katanya Rasulullah, ya sekarang bebaan, sekanjang bebaan berembabai. قال الربع يا رسول الله.
Kemudian Sayyidina Ubay matur mun 24 jam kadinto epon tut seperapat tapi gula pas seperapat kadinto kebae selawat katipun apa ya Rasulullah? قال ما شئت وإن زدت فهو خير Maka لك. dawuh Rasulullah sakareben keng meni tambahi boleh cek bagus. قال فالثلث يا رسول الله. Kemudian 24 jam kadinto yambil sepertiga kadinto kebae selawat serta salam da kajunan Rasulullah katipun apa Rasulullah? قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Dawuh Rasulullah sakareben keng meni tambahi bagus boleh untuk kan. وانظر هنا إلى قوله خير لك لم يقل خير لي. Coba perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sahabat kadinto matur memperbanyak selawat langsung ada bu fahuwa khairun lak. Maka hal tersebut tambah banyak selawat ni lebih bagus untuk embian. Tak ada buakin bagus untuk gula dan Rasulullah punten. لأن الصلاة عليه ينتفع بها المصلي نفسه. Karena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya sangat banyak ngambil keutamaan dari selawat kadinto benih Gusti Rasulullah akan tapi orang yang mau selawat. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكفيه صلاة الله عليه. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh lagi kepada salawat kita karena udah diberi salawat serta salam oleh Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. قال فالنصف يا رسول الله. Kemudian katanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab ya Rasulullah mon 24 jam separuh bigu lepas kebae salawat untuk junan katipun apa ya Rasulullah? قال ما شئت وإن زدت فهو خير. Maka dapun Rasulullah sekarbaan wahai Ubay keng meni tambahin boleh tambah bagus untuk ban. قال فالثلثان يا رسول الله. Ya Rasulullah mun 2/3 24 jam epon 2/3 ya Rasulullah katipun apa ya Rasulullah? قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Dapun Rasulullah jawab boleh sekarbaan wahai Ubay keng meni tambahin boleh cek bagus boleh. قال إذن أجعل يومي كله صلاة عليك يا رسول الله. Terus kalau begitu ya Rasulullah, kalau lebih baik untuk saya, maka 24 jam saya diperuntukkan untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. ماذا قال له رسول الله؟ Kemudian apa yang dikatakan disabdakan oleh Rasulullah kepada Ubay setelah mengatakan demikian? إذن تكفى همك. Katanya Rasulullah, kalau begitu wahai Ubay, maka engkau dicukupi akan kesedihan. Kau tidak akan pernah sedih wahai Ubay. ويغفر ذنبك. Dan dosa-dosa engkau yang kau telah perbuat akan diampuni wahai إذن Ubay. هذه الثلاث الأشياء Kemudian katanya beliau 3 hal seketika itu. المحبة Yang pertama cinta, والتعظيم yang kedua ta'zim, كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. nomor 3 memperbanyak salawat serta salam dari Rasulullah. هذه كانت موجودة في الصحابة ما يحتاجون إلى مجالس ربيع. Telok perkara kadinto selalu hidup di kehidupan para sahabat di siang malamnya para sahabat, oleh karena itu tidak membutuhkan perkumpulan seketika kadinto. العلماء رحمهم الله رتبوا لنا هذه المجالس. Maka ulama-ulama kita di zaman akhir yang kadinto menertibkan majelis-majelis seketika kadinto من أجل أن تحيا فينا هذه الثلاث الأمور. tujuannya tidak lain dan tidak bukan melainkan biar hidup kembali 3 perkara seketika kadinto. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat kepada kita dan kepada hadirin hadirat akan hal seketika ini. يجعلنا ممن صدق في محبته. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan dan dijadikan sebagian orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. وبالغ في تعظيمه. Kemudian semoga dijadikan sebagian dari orang yang selalu berlebihan dalam mengagungkan Rasulullah. وأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه Dan وسلم. semoga dijadikan sebagian daripada orang yang selalu memperbanyak salawat serta salam untuk Rasulullah. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk atatiaki abdini sedaja sebagian dari orang saya mendengarkan perkataan kemudian diambil hal-hal yang baiknya. عفوا منك.